Standby. Yun lang. Nako, may paddle ka na naman, pre! Ay, finish magazine, mamaya na. Wala yun naman ilikutan nyo, mapagod pa kailalo. Maintain. Engage, sir. Karton, sir. Off, ano ka na? Naka-condition 2 na tayo. No shoot. Isa pa. Engage, sir, engage. Karton. Maintain. Lima na yung kanila. Lima na yung kanila. Pa-engage nyo ulit isa. Diesel to yun, jerking yun. Sa plate. Delivery. Plate yung binabaril nila. Relax lang. Kitre! Bumbang kitre! Buta baka nga ikaw ata yung sniper dun ah. Ikaw ata yung sniper. Engage. Si Exa. Pag naubos yung bala niya, pwede niyo umiwan. Check pagkasunod sa Huwag mo lalayan, magkanyan. Nako, yari na. Bagong punas yung pangatin. Magazine. Relax lang. Ayan. Ginawa ng K3. Go! Singa! Wala sir, wala. Wala sir. Oh, ikot to, ikot. Dimitilyo. Oh, Tayo ang mo, Dimitilyo. Dimitilyo na puro dyan, Dimitilyo. Panalo yun. oh. Taas. Jam! Jam! Oh, loko na. Sayang oras. Mahirap na yun oh, plate oh. Franchise. Ay, Green guys, karton! Plate sa bilog. Karton! Laki ka mo lang yan. Ote, hindi pumutok. Wala yung dark. Oh, antingan. Ako na. Takbo na. Dem! Dimitilyo! Ano yan? Dadaan na sa bilis yun. Bawi ba? Bawi. Aha! Tatlo pa! Oh, tinahanga, antingan. Aha! Oy! Oh, nice. isa pa. Engage nyo pa isang karton. Yan. Yan, engage. Nice. Okay.